Balita Sports. Maupay na adlaw Mayorga. Bigoan Team Mallorca makasulod ha finals han Lolita Cup matapos ini maperde ha Game 2 han best of 3 semifinals kontra han Team Tanawan ha final score na 84-82. Dinhi natatapos ang panaw han Team Mallorca para maging pinakasyahan na champion han Lolita Cup. Diri kitaya na maghahatag hin detalyehan mao na mulay. Bagkos, aton ini kukuhaon na higayon para magpasalamat han mga miyembro han Team Mallorca ug han coaching staff, para han mga dungog na iragindara para han aton guti ay nabungto. Damo na salamat, Coach Angelo Gabrieles ngan Coach John Lumpas. Ha mga players, damo na salamat Clayford Alaban, Jerevel Ibanez, Daryl Superales, Angie Villamor, Jeffrey Reñosa, Mark Beltran, Joen Cailcia, Aljon Remandaban, Jonard Pestilos, J. Caidoy, Franklin Zabala, John Paul Claridad, Nelvin Cordial, Brix Inopiangan, Anthony Caidoy. Hasulod hin 20 na basketball teams, usa ang Team Mallorca han top 4 best team of the league. Habang buhay na ito nakatatak hatanan ng mga Mayorgueños. Ha personal na bahin, mahinunumduman han nakalabay na Hulyo 4, 2023, amo ang pinakasyahan na balita na ginpagawas han balitang Mayorgueño. Iniin mahitungod han syahan na daog han Team Mallorca, ha Lolita Cup kontra han Team San Miguel na gindumara ha Barangay Salvacion Dulag Leyte. Dinhi nagtikang an aton serbisyo publiko. Kun waray Team Mallorca, waray balitang Mayorgueño. Tungod han Team Mallorca, natagan kitahin motibasyon na ipadayon, ngan mas paupayon it aton mga ginhihimo yana. Sanglit pa man, akon ginaaghat an mga miyembro han Team Mallorca, na ipadahyon ngan mas paupahyon o mas pakusgon pa ini na iyo natikangan. Kamu, ang pinakauna nga rason nga nahasulod ha kasing-kasing ang pagiging proud Mayorgueño. Good luck para han third place han Lolita Cup. Win or lose, kamo lagi hap it amon champion. Team Mallorca, damo na salamat for making us proud Mayorgueños. Parahan mga balita ha iyo na dapit, pwede makipagsumpayan ha amon, pinaagi ha amon messenger. Pwede nyo ipadara ang pictures o video, ngan amon ito igbabalita, ha aton mga igkasi taga Mayorga. Madamo na salamat, ngan maupay na adlaw ha aton natanan.